كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے لڑائی کرنا ان مہینوں میں بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ سے روک دینا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام میں آنے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس میں رہنے والوں کو نکال دینا، اس سے اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ کفر شرک کا فتنہ یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھتے ہوں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور یاد رکھو جو بھی پھر گیا تم میں سے اپنے اس دین اسلام سے، فَيَمُتْ، پس وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس یہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے 4 بنائے۔ ایک رجب دا مہینہ جنوں معراج والا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ روزیاں تو پہلا ہی آ جاتا ہے، اور دوسرے مہینے جڑے نے وہ روزیاں تو بعد نے، ایک ذوالحج تو مہینہ پہلا، ایک ذوالحج والا، اور ایک ذوالحج تو بعد محرم دا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار نے، اور یہ چوتھا رجب دا مہینہ ہے۔ انہوں حرمت والے کیا جاندہ، ادب و احترام والے، عزت والے، شان والے، اور انہوں اللہ نے ادو تو ہی حرمت والا بنایا جدو تو اللہ نے آسمان و زمین بنائے، ادو تو اللہ نے سال دے 12 مہینے مقرر کیتے، اور 4 مہینے حرمت والے ادو تو بنائے، اور انہاں مہینیاں دا ادب و احترام مشرک بھی کرتے سے، یعنی انہاں دا ادب و احترام، انہاں وچ لڑائی نہیں کسی نہ کرنی، دشمناں نال بھی جنگ نہیں کرنی، کسی نو لٹ مار نہیں کرنی، کسی تے ڈاکہ نہیں مارنا، پٹھے کماں کو بچ کے رہنا ہے۔ انہاں مہینیاں کے اندر کافر مشرک بھی کسی نہ اپنے دشمناں نال لڑائی نہیں سن کرتے، کہندے سن حرمت والے مہینے انہاں چ لڑائی مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قبیلہ آیا، مسلمان ہونے واسطے، تے کہن لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی صرف حرمت والے مہینے چ تہاڈے کو آ سکتے ہیں، دوجیاں مہینے چ نہیں ساڈے کو آ جاندہ، کیونکہ ساڈے راستے دے اندر ایک مضر قبیلہ کافراں دا ہے، تے او سانوں تنگ کر دے، او نہیں لنگھن دیندے، تے حرمت والے مہینے دے اندر کچھ نہیں آندے، اسی اس مہینے چ تہاڈے کو آ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان بھی ادب و احترام کرتے سن، نہ تے کرنا ہی کرنا سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے اندر گئے، جنگ بدر تو پہلے دا یہ واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مقرر کر کے انہاں دے نال کوئی 10-12 آدمی بھیج دیتے، تے نال انہوں نے ایک چٹھی لکھ کے دے دیتی، فرمایا یہ چٹھی 2 دن دا سفر کر کے نا جتے تسی پہنچے ہو تے اتھے جا کے چٹھی کھول کے پڑھنی، پہلے نہیں پڑھ۔ یہ صحابی طور پہ راہ دس دیتا پہ ادھر نو جانا، جس ویلے 2 دن دا سفر طے ہو گیا، انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چٹھی کھولی، تے او دے وچ لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تسی اللہ تعالیٰ دی برکت اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال نکلے ہو اور اپنے ساتھیوں نو لے کے اگاں تر دے جاؤ، جیڑا تہاڈے نال جانا چاہے انہوں کھڑنا، جیڑا کہ میں نہیں جانا انہوں زبردستی نال نہ کھڑنا، تے تساں بطن نخلا پہنچنا ہے، یہ طائف اور مکے دے درمیان وادی، اتھے قریش دا ایک قافلہ تانوں ملے گا، تجارتی قافلہ، وہ قافلہ تساں لٹنا ہے، اور ساز و سامان اللہ تعالیٰ تانوں عطا کرے گا، وہ سارا ساز و سامان تساں لے کے آنا ہے۔ یہ خط دے وچ لکھیا ہوا سی، جدوں انہاں پڑھیا
पढ़ के अपने साथियों को सुनाया भाई तुहाडे विचों किसी नूं मजबूरी कोई नहीं, जे कोई पिछा मुड़ना चाहता तो चला जाए, साडे वल्लों इजाजत, कोई जबरदस्ती नहीं। ते जिन्ना जाना है वो जाना है, उत्थे जंग होनी है, लड़ाई होनी है। जिन्ने सहाबा सन सारे दे सारे ने इस बात की रजामंदी का इजहार किया कि असी जाना ही पसंद करने, असी हुण पिछा नहीं मुड़ना। सहाबा तो साडे वर्गे नहीं सन, वो सहाबा सन जिन्होंने अल्लाह ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दिता, ये नहीं दिता। उन्होंने पता हुंदा सी इत्थे मर जाना है, जाना साडी निकल जाना, पता हुंदा सी इत्थे अग है, पर नबी का फरमान वो अग दे विच भी दाखिल हो जाते सन। वो नबी का फरमान विंदे सन, अपनियां जाना नहीं सन विंदे। एक काफिला टुर पिया, ये महीना जिहड़ा सी जमादुस्सानी का महीना सी और तारीख उहदियां आखिरी सन। जिस वे बतने नखला पहुंचे उदों काफिला भी आ गया। हुण इन्हां सहाबा ने समझा कि जमादुस्सानी है, ये पता ना लग्या, लेकिन उदों रजब का महीना तलू हो गया सी, पहली तारीख। इन्हां ने काफिले ते हमला किया, एक बंदा मर गया उन्हां दा, कुछ नस गए, कुछ इन्हां कैदी कर ले, ते समान भी पकड़िया ते मदीने पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता लग गया कि ये ते रजब का महीना चढ़ पिया सी ते इन्हां ने हमला किया। आपने फरमाया तुसा मेरे हुक्म की नाफरमानी की, मैं तो तुहानूं ये नहीं सी कहा कि तुसीं मुहर्रमत वाले महीने च काम करना। सहाबी जेड़े बड़े परेशान हो गए, ये तो मसला खराब हो गया, असी तो तबाह हो गए। इधर मुशरिकी ने मक्का नूं जदी खबर पहुंची तो उन्होंने मुसलमानों नूं तान किया, वो चंगे तुसीं मुसलमान हो, ये चंगा तुहाडा दीन है, तुसीं हुण हुर्मत वाले महीनों उन्होंने भी तुसीं हलाल कर लिया, उन्होंने भी जंग शुरू कर दी है, ये चंगा तुहाडा दीन है, तुहाडा दीन इहो जिहा तुहाडा। मौका मिल गया। ये सवाल किया गया इस महीने के अंदर लड़ाई करना कैसा, हुर्मत वाले महीने तो सबनों पता सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फीही कबीरुन, फरमाया किताल इन्होंने इस महीने के अंदर क़ितालिन फीही लड़ाई करने के बारे तुहाडे कोलों पूछया है, इस महीने के अंदर लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं। ये तो गल ठीक है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। कुल क़ितालुन फीही कबीर, इन्होंने कह दो इस महीने के अंदर जंग करना, लड़ाई करना गुनाह है, बड़ा गुनाह है, कबीर। लेकिन इस महीने के अंदर तो गुनाह है, लेकिन जेड़े तुसीं काम कर रहे हो कि सवाब है, तुहानूं अपने कामां दा पता कोई नहीं। ते मुसलमानों को जेड़ी गलती ना कम हो गया वो तो तुहां चढ़ाई कर देती, अपना तुहानूं पता ही कोई, तुसीं की करदे हो। कई बंदियां दी आदत हुंदी है, आप भावें जो मर्जी करदा दूसरे तो कुछ जरा फलाना तू ऐ काम करन दिया, ते तैनूं अपना दा पता नहीं, अपना नहीं पता की करना। कहते ना अपना शतीर भी नजर नहीं आता, दूसरे दी तिनका भी नजर आ जाता। इस वास्ते इस्लाम कहता अपने आप को वेखो भी मैं की करन दिया। जदों बंदा अपने आप को वेखे ना, फिर दूजे दे गुनाह नजर नहीं आते, दूजे दे ऐब नजर नहीं आते। जदों बंदा अपने तो अखा मीट लिया, दूजा दे फिर निके निके भी नजर मंडा पा, वड्डे वड्डे।
اسلام نے ہدایات دیتی نے یہ چیزاں دے نال شر پھیلتا ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے۔ فرمایا مسلمان بھائی دے اندر کچھ عیب کوئی ویکھیا ہے تو وہ پردہ پاؤ۔ اگر تہاڈی خیر خائی والی ارادہ ہے نا، تسی سمجھ لو میرے خیر خائی کرنا چاہنا، پھر انہوں آرام نہ کلے میں بہ کے سمجھاؤ۔ جدوں لوکاں میں سمجھاؤ گے انہوں غصہ آ جائے گا، انہیں میری بےزتی کی ہے لوکاں میں۔ جدوں کلے میں سمجھاؤ گے پھر انہوں بھی سمجھ آئے گی کہ انہیں میرے نال خیر خائی کیتی۔ یا اسلامی حکومت ہے تو یہ ارادہ خیر خائی دا تے اسلامی حکومت نو دس دے تاکہ وہ برائی اگاں نہ پھیلے، وہ تے رکاوٹ کیتی جائے، انہوں ڈکیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی مشرکین مکہ نو، فرمایا ٹھیک ہے اس مہینے کے اندر لڑائی کرنا تو گناہ ہے، لیکن وصدن عن سبیل اللہ، لوکاں نو اللہ دی راہ تو روکنا جڑا تساں کام پڑھیا ہوا ہے، مسلماناں نو اللہ دی راہ تو روک دیو، انہاں نوں تکلیفاں پہنچاندے ہو، یہ کتوں دا نیکی ہے، کتوں دا انصاف ہے تہاڈا؟ وَكُفْرٌ بِهِ، تے اللہ دا کفر کرنا یہ کوئی چنگا کام ہے؟ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، او حرمت والی مسجد دے وچوں تسی روک دے، اوتھے مسلماناں نوں داخل نہیں ہون دیندے، یہ کوئی چنگا کام ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اتنے جڑے رہن والے سن مکے دے رہن والے انہوں نے تساں اتوں کڈ دیتا ہے، یہ چنگا کام کیتا تساں؟ انہاں دا ایک نکا جہا کام بھول کے ہو گیا ہے، انہوں تساں ایڈا پہاڑ ورگا بنا لیا ہے، تے جڑے تسی کام کر دے انہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، انہوں تسی سمجھدے کچھ نہیں۔ فرمایا اس حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ نالوں وڈے تہاڈے گناہ نے، یہ گناہ تہاڈے وڈے نے جنہاں تسی کچھ نہیں سمجھیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، انہاں بندہ قتل کر دیتا ہے، قتل کرنا گناہ ہے، لیکن اے کفر تے شرک دا فتنہ ایک قتل کرنا نوں بھی وڈا گناہ ہے جڑا تسی کام کرن ڈے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں مخاطب کیتا، فرمایا کافر انہاں باز نہیں آنا، انہاں تاڑے نہ لڑائیاں کر دے رہنا، انہاں دی کوشش ہے تانوں رب دے دین تو تاڑے دین اسلام تو پھیر دین، اگر انہاں دا بس چلدا ہوئے تے تانوں ضرور دین تو پھیر دین۔ اور یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جیڑا بھی دین اسلام تو پھر گیا تاڑے وچوں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور دین اسلام تو پھر کے کافر بن کے او دی آگئی موت کفر تے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یاد رکھو جڑے انہیں اسلام دے اندر نیک عمل کیتے سن مرتد ہون تو پہلے او دی سارے عمل برباد ہو، او دا کوئی عمل دنیا دے اندر بھی نہیں رہا، آخرت دا بھی کوئی نہیں رہ گیا۔ مرتد آدمی دی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل رکھی ہے، فرمایا مرتد آدمی واجب القتل ہے، انہوں قتل کر دی، اور ایک قتل کرنا اسلامی حکومت دا کام ہوندا، ہاں بندے دا کام نہیں پڑھ کے قتل کرنا شروع کر دے، وہ تے پھر فساد ہوئے گا، لڑائی جھگڑے ہونے گے، بد امنی پھیلے گی۔ ہاں اگر مرتد آدمی مرن تو پہلے پھر دین اسلام قبول کر لے، مسلمان بن جائے، کہ پھر او دے باقی پہلے عمل بھی اللہ بحال کر دے، یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ لیکن اگر کفر تے ہی مر گیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم چ جائے، اور ایسا جہنمی بنے گا ہم فیہا خالدون، اتے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
اس واسطے مرزائی جڑے نے مرتد نے، یہ مرتد نے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے کفر کیتا ہے، انہوں نے قتل کرنا اسلامی حکومت دا کرنا ہے۔ لیکن ساڈے اج مرزائی بڑے 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 عہدیاں تے مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرزائیت دی وہ دعوت کر دے نے، تبلیغ کر دے خفیہ۔ اس واسطے مرزائی جڑا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح اسلام تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔